Oke, tadi kami kira masih belum join. Tadi kami nggak lihat itu Zoom-nya. Oke, ini tinggal nunggu Igen. Oke, oh ini Igen. Hai Igen, Assalamualaikum. Salam. How are you today? I'm good. Oke. Um, by the way, ini pagi udah pada sarapan belum? Sudah. Oke, jadi udah ada energi lah ya. Terus kalau Asya, what did you do today in the morning? Yang udah dilakukan apa aja morningnya? Bersih-bersih di rumah Mbah. Oke. Udah nonton YouTube juga belum? Udah nonton TikTok gitu. Oh, TikTok. Oke. Scrolling. How about Igen? Igen, kenapa? Oke. How about Igen? What have you done in this morning? Swimming. Sorry? Swimming. Oh, swimming. Until itu ada kakaknya Igen ya? Hmm. Maybe he can introduce himself. Oke. Kami sembari share ya screen-nya. Oh, sorry, benar. Sound. Oke. Oke, em, sebelum kita mulai, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, hari ini moodnya kita absen mood dulu as usual. Yang terakhir kemarin udah belum ya? Oke. Kalau Aisyah hari ini apa moodnya? Hmm. Happy. Happy, oke. Benar, ini Igen. Happy berarti this one ya. Yes. Oke, how about Igen? Swimming. Min, oke. Eh, uh, oke. Em, nah, materi kita hari ini bahas yang week 9 kemarin yang masih belum sampai kelar. So, as you maybe remember, terakhir kemarin kita bahas vowel pairs, yang O sama U. Nah, em, jadi contohnya kemarin kayak gini, po, claw, and then di sini bakal ada beberapa reading. Oke.
Kita play yang ini dulu. Let's look at this. Go Phonics. Level 4. H family. Silent letters. Special vowels. Double vowels 2. A. Chant with AW or A1 or Oke, or ini buat review bahwa pengucapan O itu AW itu O ya. Oke, as in paw. Aisyah, can you pronounce this paw? Paw, Paw. paw, Yang ini cara bacanya adalah seperti mirip O, tapi kayak OA gitu. Paw. paw, Paw. paw. Yes. Nah, O yang ini bacanya adalah O. Kayak gimana? O. Oh, oh, Oke. Nah, coba dari sini misalnya. Oke. Jadi di sini kan ada huruf O, ada apa tadi? Vowel pairs. Vowel pairs yang ini bacanya adalah paw. Jadi yang ini bacanya gimana? claw, claw, Claw. claw. Yes. Paw, claw. Oke, mungkin di sini coba Igen dulu pengucapannya. Paw, Paw and claw. paw, and claw. Oke, good. Nah, ini contoh penggunaan dalam sebuah kalimat. Let's read it. Mungkin dari Aisyah dulu. Bisa dibaca. My cat use her paw to play with toys. Oke. Nah, diingat lagi, tadi pengucapannya adalah paw. Gimana? Paw, Yes, paw. Jadi bukan paw, bukan paw, tapi paw. Oke? paw. Yes. Nah, terus ini juga diperhatikan, ini adalah kata kerjanya nih. Jadi di sini subjek, kayak seperti yang udah kita pelajarin sebelum-sebelumnya. Kalau dalam kalimat ada subjek, kemudian ada predicate, di sini verbnya, terus di sini keterangannya. Nah, ini bacanya uses ya. Uses. Oke, coba Aisyah bisa minta tolong bisa diulang lagi. My cat uses her paw to play with toys. Oke, good. Oke, Igen, please can you read that? My cat uses her paw to play with toys. Oke, good. Next. Nah, diingat-ingat tadi A plus W itu bacanya O ya. Nah, coba ini yang crawl. Di sini ada draw sama ada straw. Coba Aisyah, can you please read those three words? Crawl. Crawl, crawl, Yang terakhir crawl, straw, straw. Oke, gimana? straw. Yes. Straw. Jadi W-nya
W-nya itu hampir nggak dibaca ya. Jadi yang W itu hampir nggak dibaca. Jadi straw. Semuanya kayak gitu ya. Straw. Yes. Coba, can you read once again? Crow, Bisa dibaca sekali lagi. crow, straw. Okay, good. Crow, Igan, can you please? Crow, draw, straw. Oke. Jadi pengucapannya yang A plus W itu dibacanya O ya. Draw, draw, straw. Kayak gitu ya. Jadi W-nya atau the W is almost not spoken. Jadi hampir nggak disuarakan. Coba, can you once again repeat? Crow, draw, straw. Straw. Kayak gimana? Oh, straw. Straw, draw. Crow, Oke, draw, draw, draw. draw, Yes. Jadi kayak gini. Draw, straw, crawl, crawl, crawl. Jadi kayak gini, crawl. Oke, can you read once again? draw, draw, straw. Oke, good. Nah, jadi W-nya nggak dibaca ya. Oke, bisa minta tolong kita menulis satu kalimat, kemudian nanti dibacakan dan memilih salah satu kata yang ada di sini. Oke, bisa dilingkarin kata yang dipilih, kemudian ditulis satu kalimat. Oke, Aisyah, berarti pilih kata apa? draw. Draw. Oke, good. Igen pilih kata apa? Oh, Igen izin ke kamar mandi ya. Oke. Oke, Kak Amin pilih ini aja deh, crawl. Oke, silakan bisa ditulis kalimatnya, Aisyah. Amin juga. Oke, ini kalimatnya Kak Amin. I crawl on the wall. Oke, berarti Igen yang straw ya. Bisa ditulis.
Oke, punya Aisyah bisa dibaca dulu kayak gimana? Oke, punya Aisyah bisa minta tolong dibacakan. Oh, kehapus ya tadi. I okay. I draw on the paper. Oke, silakan punya Aisyah bisa dibaca. I draw on the paper. Oke, good. I draw. Jadi draw bukan draw, tapi draw on the paper. Oke, punya Igen, please read that sentence. I tie with straw. Oke, straw, betul. Nah, punya Igen artinya apa? Aku mengikat menggunakan jerami. Apa? Aku mengikat menggunakan jerami. Oke, sebenarnya straw yang di sini itu bukan jerami ya, tapi sedotan actually. Do you want to revise ya? Oke, sembari Igen membuat kalimatnya, Aisyah, can you read my kalimat? Bisa dibaca kalimat yang Kak Amin tulis. I crawl on the wall. Oke, good. I crawl. Jadi bacanya crawl, nggak pakai w. Jadi kayak langsung crawl. Jadi CROL gitu. Kayak bacanya kayak gitu. Crawl. I crawl on the wall. Good. Oke, I'm drinking with. Oke, coba Igen, can you please read your sentence? I'm drinking with straw. Okay, good. I'm drinking with straw. Um, can can you please read Aisha's sentence? I draw on the paper. Okay, Aisha, can you read the Igen sentence? I am drinking with straw. Okay, straw ya. Jadi W ingat, remember W-nya nggak perlu dibaca. Jadi straw langsung gitu. Oke, very good. Kita lanjut. Bentar ini kami sambil taking a picture. Okay. Aisha, can you please read this sentence? Oh, kayaknya punya Aisyah lagi macet. Mungkin Igen, can you please read this sentence? Babies learn to crawl before they can walk. Okay, good. Crawl ya. Okay, babies learn to crawl before they can walk. Oke, di situ subjeknya adalah siapa? Baik, Yes. And plural atau singular? singular. Plural. Oke, kalau plural berarti lebih dari satu or satu. Satu. Plural
singular, ingat kalau singular itu berasal dari kata single ya. Iya. Kalau plural, kalau singular kan berarti berasal dari kata single. Berarti kalau singular itu satu atau lebih dari satu. Oke. Apa? Nah, ini bisa dilihat di sini subjeknya ya. Kalau baby, sorry ini tulisannya agak. Nah, kalau baby ini singular atau plural? Ini di sini baby, di sini babies. Do you know? Kalau misalnya masih agak bingung bisa bilang juga, bisa I don't really understand atau gimana gitu. Plural. Plural. Oke, yang plural yang babies or yang baby. Babies. Oke, good. Oke. Babies learn to crawl before they can walk. Oke. Translate-nya gimana in bahasa Indonesia? Bayi belajar untuk merangkak sebelum dia bisa berjalan. Yes, good. Aisyah, can you read this sentence? Babies Can you learn please to read? crawl before they can walk. Oke, kayaknya tadi agak terputus sedikit. Coba can you baca sekali lagi? Babies learn to crawl before they can walk. Oke, good. Next. Coba Aisyah bisa can you read this again? Yang ini, can you please read? Oh, kayaknya punyanya Aisyah terputus lagi. Oh, oke. Apakah ada problem sama internetnya atau apa ya, Aisyah? Iya kak, internetnya ke itu Nggak full, apa susah gimana? dikit. Oh, Nanti oke. agak terputus bentar gitu. I see. Yeah. Oke. Aisyah, bisa can you please read this sentence? That's how the babies grow. Oke. Artinya mari kita lihat Jadi kita melihat bagaimana. bayi berangkat. Oke, good. Oke, kita coba lihat gimana mereka merangkak. BTW, kalau kalian dulu merangkak atau langsung jalan ya? Enggak Lupa. tahu. Lupa. Aisyah ingat nggak waktu bayi? Oh, nggak ingat. Mungkin nggak ada memori pas bayi. Enggak. Oke, kita coba. Wait, guys. Oh, ini ternyata nggak bisa
Sorry, ini ternyata nggak bisa di play. Oke lah, kita lanjut aja ya. Udah pernah lihat bayi merangkak lah ya? Apa masih belum pernah? Kalian ada kayak sepupu atau adik atau siapa gitu nggak sih yang bayi? Nggak ada. Oh, nggak ada. Berarti masih belum pernah Ada. secara langsung melihat bayi merangkak, Igen. Kayaknya dulu juga saudara pas ini pas kecil kayaknya nggak merangkak deh. Langsung gendong langsung jalan gitu. Oh, dia nggak melalui fase merangkak. Iya deh kan. Soalnya Hmm, aku nggak pernah lihat. ya, 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 ya. Soalnya ada juga yang bayi-bayi itu yang apa namanya? Dia sebelum antara fase dia itu nggak merangkak sama fase berjalan itu dia kayak di tembok gitu terus jalan gitu sambil pegangan sama tembok kayak gitu. Kalau Aisyah udah pernah melihat dengan mata kepala sendiri. Sud- Lo tes tes Aisyah. Sudah pernah, Kak. Oke. Oke. Nah, di sini um, there is this berapa sentence? Ada 3 sentence. Yang pertama positive sentence, kedua positive sentence, kemudian di sini ada um, interrogative sentence. Oke, silakan bisa dibacakan Igen. My brother draw his favorite fruit. It is Mm-mm. strawberry. Straw. Strawberry. Tadi di sini apa? Draw, draws. Draw, Di draw sini apa? strawberry. Straw, straw. Oke, Straw. gimana? Straw. 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 Yes, strawberry. Strawberry. Okay, good. Nah, the question, do you like eating strawberry? Oh, I don't like eating strawberry. Oh, you don't like eating strawberry. Why? Uh, the flavor is sour. Oh, Very the flavor is sour. And you don't like sour. yes, Mhm. little bit. Oh, a little bit. Okay. Okay, Aisha, can you please read this sentences? My brother drew his favorite fruit. It is strawberry. Do you like Mhm. eating strawberry? Oke. Cara bacanya tadi diingat-ingat strawberry. Kayak gimana? Strawberry. Strawberry. Oke, straw. Jadi kayak O gitu ya. Strawberry. Di sini Straw- juga my brother draws his favorite My fruit. brother Oke. Oke, favorite. pertanyaan untuk Aisyah. Do you like eating strawberry? Eh, lumayan. Lumayan. Oke. Atau kalau lumayan itu bisa dijawab dengan bahasa Inggrisnya ya so-so kayak gitu. So-so. Atau Oh, so hmm, oke. You can please read this sentence. He drinks his strawberry juice through
A straw. Straw. Okay. Which means in bahasa Indonesia, can you translate it? Dia minum jus stroberinya menggunakan sebuah sedotan. Okay, good. Now Aisyah turns. Can you read this one? He drinks his strawberry juice through a straw. Okay. Artinya dalam bahasa Indonesia, Dia meminum jus strawberry menggunakan sedotan. okay, good. Okay, next. Di sini kita latihan lagi, diingat-ingat cara bacanya tadi kayak gimana. Kalau AW itu berarti O ya. Oke, di sini ada 3 huruf. Sorry, 3 kata. Iya, di sini ada prawn, seesaw, and yawn. Okay, Igan, please read those 3 words. Prawn, seesaw, yawn. Okay, seesaw, gimana? Seesaw. Okay, good. Asha, can you read those 3 words? Prawn, seesaw, yawn. Okay, seesaw. Okay. Ada yang tahu di sini yang kalimat yang tidak familiar yang mana? Atau tiga-tiganya tidak familiar? Yang yawn, Yawn, oke. yawn, Apa itu yawn? Ada yang tahu? Ingat? Yawn. menguap, Yes, menguap. Jadi seesaw ini jungkitan, terus prawn ini semacam udang gitu ya. Oke. Kemudian please read this sentence, Aisyah. Tes, halo. when Oke. Oke, Aisyah bisa please can you read the sentence? when I am tired, I often yawn loudly. Did you know Loudly. that's loudly? Did you know that yawning is contagious? Oke. Nah, di sini yang I am tired, ini bacanya tired. Gimana? Tired. Yes, tired. Tired itu adalah capek atau lelah. When I am tired, I often yawn loudly. Kira-kira artinya apa, Aisyah? Ketika aku lelah, Mm-mm. aku Sering. sering menguap Loudly apa loudly?
dengan keras, loudly. Nah, terus did you know that yawning is contagious? Igen tahu nggak contagious itu apa? 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 Kenapa? Do you know what contagious is? Contagious itu menular. Yes, contagious, menular. Jadi, did you know that yawning is contagious? Tahukah kamu bahwa menguap itu menular gitu? Jadi kalau misalnya nih di kamu duduk gitu, terus nanti yang dekat atau yang sekitar itu juga kemungkinan kayak gitu. Oke. Oh ya, tadi kan Igen juga sempat yawning ya. Did you yawn, Igen? Yes. Oh, okay. But did you tired? Are you tired? Little bit. Kenapa? Little bit. A little bit. Okay. Okay, next. I play. Silakan Igen bisa dibaca dan ingat cara pengucapannya yang W kayak gimana. I play on the seesaw with my friend at the park. Okay, good. Can you translate it into bahasa Indonesia? Aku bermain di atas jungkit bersama temanku di taman. Okay, good. Next one. Aisha, please can you read this one? The cat chased the brown that fell from the plate. Okay, good. The cat chased the prawn that fell from the plate. Artinya, chase itu mengejar ya. Itu Mm-mm. Prawn tadi apa prawn? Tadi ada jungkat-jungkit, seesaw. Apa? udang itu Heeh. Yang fell, jatuh dari piring. Yes, betul. Okay, good. Nah, ini fun facts ya. About cats. Pernah tahu fakta ini nggak? Yang pernah tahu bisa raise your hand. Kalau masih belum bisa gini. Jadi, in Islamic tradition, cats are admired for their cleanliness. They are considered to be ritually clean and are thus allowed to enter homes and even mosques, including Masjidil Haram. Muslims are allowed to keep cats as pet animal, but should take care of the soul by feeding them timely and taking care properly. Jadi
di Islam itu cat atau apa namanya kucing itu disukai ya, karena mereka itu kayak bersih gitu. Makanya mereka dibolehkan untuk masuk ke masjid dan rumah-rumah kayak gitu. Oke, do you know Prophet Muhammad loved every cat he came across. He also foretold a hadith where a woman was punished in hell because she left a cat locked in her house where the poor soul died. Jadi Nabi Muhammad itu suka setiap kucing yang pernah dia temui gitu. Bahkan dia itu pernah berkata bahwa ada seorang wanita yang di apa namanya yang di punish. What is punish again? Mana? Yang mana? Punish apa? Punish Punish. apa? Hmm, You know what punish is? wait. Dihukum. Ya, akan ada wanita yang dihukum di neraka karena dia meninggalkan kucingnya di rumah hingga dan menguncinya di rumah hingga si kucing itu meninggal gitu. Oke. Nah, tadi kan A W. Nah, sekarang EW. Cara pengucapannya kita coba lihat dulu. Made a stew to chew when he flew. True made a stew to chew when he flew. True made a stew to chew when he flew. And he washed it down with a lovely brew. True knew, true knew. Jadi bacanya kayak U ya, kayak su, nyu, chu. Oke, can you read those 3 words? Aisyah first. Oke, mungkin Igan dulu. Su. Oke, good. Aisyah can. Oke. Punyanya Aisyah mungkin lagi. Oh ya, ini sambil Kak Min ambil gambar ya. So make sure that you are on the screen. I mean your face. Okay. Aisyah, can you read those 3 words? Shu, su, nyu, chu. Chew. Yes. Nah, itu jadi cara bacanya seperti U ya. Yang tadi kan kayak O. Nah, sekarang yang ini U, kayak U gitu. Su. Nah, di sini ada yang nggak familiar sama kata yang ada di sini? Atau familiar semua? Igen, familiar semua? Iya. Oke. Aisyah, familiar semua? Oke, mungkin Igen, can you please make a sentence using one of those 3 words? Kak Min yang new ya. Ini Kak Min. Igen, silakan bisa dipilih. I have the new car.
Oke, itu punyanya Kamin. I choose rice. I choose rice itu siapa? Aisyah atau Igen? Oh, Igen, oke. Chu apa Chu? Punya. Oke, good. Aisyah, silakan pakai yang su. Kalau su apa su? Menjahit. Yes. Oke. Punya Aisyah bisa dibacakan? I sew a shirt. Oke, good. I sew a shirt. Oke, next. Oke. Igen, can you please read this one and translate it into bahasa Indonesia? Grandma likes to sew. Su. Jadi kayak SU gitu aja bacanya, cara bacanya. Su. Sew dresses for me. Oke. Can you read once again? Grandma likes to sew dresses for me. Okay, good. And in bahasa, what is it? Nenek menyukai untuk menjahit dress rok gaun Mm-mm. untuk buku. Okay, good. Now, Aisyah, can you please read this one and turn it into bahasa Indonesia? I got a new toy for my birthday. Okay. In bahasa? Aku mendapatkan mainan gratis di hari ulang tahunku. Mainan apa? Aku mendapatkan mainan gratis di ulang tahunku. Oke. New apa new? Kalau gratis itu free ya. New. Oh, Can you repeat once again? aku mendapatkan mainan baru Mm-mm. di ulang tahunku. Okay, good. Okay. Igen and Aisyah, can you please make a sentence using words new? Oke, Kamin juga ya. Itu punya Kamin. I have a new shoes. Siapa itu?
Okay. Egan, can you please read my sentence? I find a new pair of shoes in my house. Okay. Um, Oke, punyanya Aisyah. Membuat kalimat yang menggunakan kata new. Oke. Please bisa dibaca. I give a new book. Oke, artinya Aku memberikan sebuah buku baru. oke, kalau give itu artinya apa? Give adalah memberi ya. Kalau Memberi. beli itu buy. B-U-Y. Oke. Nah, di sini ada beberapa kata lainnya. Tapi kita nggak baca semuanya. Mungkin dibaca aja. Di sini ada jewel, true, sama new. Gimana? Egan, can you please read this one? Those three words. You. New. Jewel, Do. Do. Drew. New. okay. Jewel, true, new. Okay, Aisha, can you read those three words? Jewel, true, new. Okay. New. Oke, siapa yang mau baca sentence ini? Can you raise your hand? Oke, Aisyah, please. I knew the answer to the question in class. Okay. I knew the answer to the question in class. Oke. Nah, siapa yang enggak deng, semuanya baca yang ini. Oke, di sini ada stew, flu, sama crew. Screw. Oke, Aisyah, can you read those three words? Oke, mungkin Egan dulu sambil nunggu Aisyah terkoneksi lagi. Screw. Oke. Can you read this sentence? Bird flew high in the sky. Okay. Okay. Aisha, can you read these three words? Halo, halo. Oke. Oke, mungkin this is the last task. Okay, Aisha, can you read these three words? Stew, flew, screw.
Oke. Yang stew gimana? Stew. Jadi Stew. bacanya langsung stew. Oke, gimana? Stew. Stew ya. Jadi kayak kayak Stew. gitu ya. Stew, flu, sama screw kayak gitu. Oke. Stew. Jadi kalau screw ini dia kayak apa kayak paku tapi apa sih namanya kalau dalam bahasa Indonesia? Igen tahu nggak? Tapi dia ada kayak apa namanya? Gerigi-geriginya gini loh. Um, Ada yang tahu nama dalam bahasa Indonesianya nggak? Oke. That's okay. Kita sekarang terakhir membuat satu kalimat menggunakan salah satu kata yang ada di sini. Oke, silakan mulai bisa dipilih katanya. Kamin pilih stew. Oke. Igen pilih yang mana? Aisyah pilih yang mana, Aisyah? flu. Lu, oke, silakan. Dari Igen yang screw ya. Screw ya. Oke, I flew on the sky. Aisyah, can you read your sentence? I flew on the sky. Oke, yang artinya Aku terbang di atas langit. oke. Oke, punya Igen, please. I use apa namanya? I use screw. Oke, artinya Aku menggunakan ini apa tadi screw. Kak Amin, Amin ingat bahasa Indonesianya itu skrup kalau nggak salah. Iya nggak sih? Iya. Skrup kan? Tapi Igen sendiri pernah memegang skrup belum? Pernah. Oh, oke. Berarti ada pengalaman lah. Oh, udah pernah tahu lah ya. Oke. Ya udah sampai sini dulu kelas kita hari ini.
kita akhiri dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, nanti pertemuan yang ke-10 itu kita bahas tentang reading and conversation yang menggunakan vowel pairs. Ingat ya, vowel pairs itu vowel yang berdampingan. Oke. Oke, kita taking a picture terlebih dahulu. Oke. Oke, yuk satu bisa kasih emoji-emoji juga nggak apa-apa. Oke, ready? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, yang ini. Oke, 1, 2, 3. Okay. Thank you for your time and thank you for having me. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thank you. Thank you.